David, Jennifer Apilado, Alin Masangya, Tita Emmy, HK. Baka palitan ako, bro! 20% pa yun. Wala pang makeup yan at pagod pa yan, pero ganda pa rin. Partida pa yan. Partida yan, guys! Oo, marami pa yung mga dissect kanina sa ano. Di ba nurse ka? Nag-laboratory ba kayo? Yun. So, are you ready, guys? Please like and share po muna. Ayan no, Cynthia Topolar. Si Mama po. Mama, mag-mine ka na po. Kay Mama Cynthia, mag-mine na po kayo. Good evening po. Wait muna tayo. Wait muna tayo sa ano, viewers. Good evening po sa mga ka-miners, mga ka-sold out. Yun. We're live again po dito po sa aking YouTube channel po. Hello po sa mga... Live din po tayo sa official Facebook page po ng Velvet Box, guys. Good evening po. Carla, may gusto kang sabihin? Bago sila i-greet? Bago po tayo magsimula, then pa-like and share na muna po ng ating live. Yun o. Like and share, guys. Like and share. Yan o. Yan o. Ganda. Ganda po niyan. So, siguro mas maganda kung isusot ni Carla. It's pambabae po siya, guys. Pero 480 pesos po. 480 pesos, guys. Sarah May. Kay Ma'am si TV din, salamat po. Siyang Romse, mine for Carla and Julian. Wow. Thank you po, Tita Siyang. Ay, thank you po, Tita Siyang. Nag-ano ka, no? Naputol ba tayo? Para kay Ma'am at kay Carla, salamat po. Ma'am Gang. How much po, Ma'am? Thank you po. Thank you po. Pakita natin dito si Carla pala. Ayan o. Yun. Carla po ay nag-school pa po yan. Di ba, Carla? Nag-gapi ko lang gapi sa Sorry school. na po. Ay, di yan. Okay lang yun. Thank you po, Ma'am Adora. Last mo na lang po. Sa pag-mine. Okay na? Okay na. Sold out na tayo. Sold out na po tayo. Thank you, guys. Salamat po. Sold out tayo, guys. Okay po, sa bracelet 480, Melanie Falcon. Is ng earring and necklace po. Mine po, super, for only 750 po. Kailan available natin? 12 pieces lang po ang available nito, guys. Kaya kuha na po kayo. So, ay, yun o. Ang daming alam ng chairman natin, guys. Principal sponsor. Principal sponsors. Yun o, ninang-ninang pala yan. Thank you po, Ma'am Bonita Arcelos. Last nila ba tayo? Last two, guys. Last two na lang po tayo. Last one. Sold out. Last two na lang po tayo. Last one. Sold out na tayo, guys. Thank you po. Okay po, sa white tayo. Super 750 ka lang po yung nakahabol, ha? Mama Nerang Jackson, Bonita Mama Nerang Jackson, Bonita Arcelo, Ashma for Carla, Julie Santos, Shabaho. Wow, thank you Sa Facebook po. naman po mga Okay, charm set for only 650 pesos. Okay? So ito po, guys, 24 pieces lang po to. Okay. Ito po yung necklace niya. Then, ito naman po Ganda, ang no? kanyang bracelet. Ganda. Yes po. Horseshoe. Yan mga ginagamit na charm ng mga high-end, kaya horseshoe. Grabe naman. Ang poor. Pang-poor. Charm set, guys, for only 650 pesos. Yan po, guys, oh. Yun, oh. Kita nyo, guys, yung pendant. Yan po, guys, sa Facebook, oh. Ito po pang babae po siya. Pang-regalo niyo po sa mga ano po. Wow. Oh, sa Europe daw, guys. Pag binigyan po kayo ng ano, it's a sign of good luck. Good luck po. Good luck. Accessory. Good accessory. Okay, Tita Ashma. Mind charm set for Carla and Ate Alex. Yun, salamat po. Ganda Po, lang. Tita Ashma. Last 3 pieces. Last 3 pieces. Last three po tayo. Oh, sorry. Last 3 pieces, guys. Ito po siya. Last one. Last one. Ay, naku. Okay. Sold out tayo. Okay po, ito po mga nakapag-mine. Tapos ano? Ay, oh, sorry. Ay, wala na. Tatakbo ko na sana to eh. Kasi ano. Oo, kasi ano, horseshoe. Horseshoe kasi, kaya ano na to agad. Thank you very much po. Ito, guys. Salamat po sa nag-member po, Ma'am Lorena Divina. Next item po, guys. Premium ng Velvet Box. 30 pieces lang. Yun. Last ano na yan? Last 30. Last 30 pieces lang to, guys. Unisex. Food. Oo nga po. Wait lang, guys. Ito po, guys. 30 pieces lang po for only 1,750 kasi premium collection po siya, guys. So, ang code po is chain. Yan po, guys. Papakita po ni Carla. Pakita ko na rin. 3, 2, 1. And this one Set na po. po yan. Set po siya, guys, ng necklace and bracelet po.
siguro para mas ano po kayo, ano po natin to guys. I-fit po natin to guys. Yun no. Sa mga mahilig sa kadena, ito po ay literal na kadenang ginto. Kadenang ginto to guys. Oh. Sa mga mahilig sa kadena, ito po ay literal na kadenang ginto. Kadenang ginto to guys. Uy, bagay pa kay Carla oh. Ganda ng parang yung bracelet suotin mo. Oo. Mine chain for only 1,750 pesos. Ito guys oh. Yan guys pong details na. Chain po siya guys. Mine chain for Bebe Carla, Mary Jessie. Salamat po, Tita Mary Jessie. Thank you po, Ma'am Polly Marie. Salamat po sa inyo. Mine po for Papa Jom. Ay, Atong ni Bebe Carla. Ay, grabe. Naman, grabe. Grabe. May description talaga, guys. Ay, may ano pa. Kompleto, guys. Grabe naman. Ma'am Clara. Bad words? Wala man. Hindi naman. Pero, Bawal po ang basher sa page ng Velvet Box ha. Opo. Baka ma-hide Block tayo kayo. agad-agad. Ay, no. Si Chairman pa naman. Hilig mang block ni Chairman, guys. Yan ang hobby ko ngayon. Yan. O, orasan kayo ni Chairman, guys. Kasi, Sabi ko. alam mo ba yung kay Matet De Leon? Ay, oo. Selling siya. Opo. Kasi di ba marangal na trabaho ang live selling, tapos Of may course. mga nagbabout-mouth. Nagmabashing. Mouthing, no? Oo. Hindi siya nahihiya, hindi siya umiyak dahil nahihiya siya mag-live selling. Oo. Nahihiya siya kasi, naiyak siya kasi dun sa mga, so, Sa mga negative na sinasabi. sa page po ni Velvet Box, business page po ito, bawal Business po po mag, ito. ha. Opo. Lalo na May book shoutout po sa inyo. Thank you very much po. Happy po si Carla. Nakipos na sabi. Wait lang po. Ay, may nireply lang po saglit po si Carla. Happy po si Carla at kasama ako. nagpas lang po ng assignment. Opo, may ano po kasi silang alas 9 po. Po. Dapat kailangan mapasa alas 9 po. 8:58 na talaga guys. Nagmamadali po si Carla. Pero yun po, my chain po for only 1,070 pesos. 14 pesos sold. Okay po. Okay, thank you guys. Ito po yung mga nakapermay sa chain, 1,750. Mama Nerang, 1,750. Mary Jessie for Carla. Polly Marie for Rain. Toms. Oh, thank you po. Clara. Sorry. Salamat po. Clara Engstrom. Annabelle Baucan. Like daw siya. And Dr. Maraton. Wow. Steve Baucan. Siya po sa Team Value. Timar. Yan na naman. Bicolan na talaga po ako ay. Okay lang yun. Kaya hirap na hirap ako magano. Ano yun? Ano kayo? Both parents mo, Bicolano? Iyo po. Okay, pure. Yung Pure taga-diet. Kaya accent ng Bicol talaga. Bicol na Bicol. Bicol na Bicol. Bicol Cab Norte. Kasi Bicol, Naga. Oo na nga ni guys. So, okay guys, ito po guys. 8 pieces lang po to guys. paunahan na lang po. Unahan na lang po. And then, Ang code is? Diamond. Code po is Diamond po for only For only 550 50 pesos. po. Adjustable ba sa Jones? Ah? Hindi. Hindi Size 7. Size 7 po. Yes. Ganda niyan. Ring push diamond. Ang ganda. Ganda po. Ang ganda. May napangakuan. Bali 7 pieces na lang. 7 pieces na lang po. Diamond for 50. Uy, wait lang. Amani. Ma'am, 5 pieces na lang sa'yo. Wow. Okay Oh. na. Okay na, sold out na, guys. Kaya mo na si Sky. Bigyan ka ni Carla. Tita mo, kailan po yan? Iya po. Kaya naman ako kay Carla. Dito. Ang ganda Book up naman like po. this lang. Walk up like this lang po. Ayan, para hindi lang mag-isa si Carla dito. Ayan, ang ganda. Meron po itong semi-precious na amethyst stone. Tapos makapal siya. Adjustable po yan, size 6 to 9. Ayan. Okay, ito po, dito po sa, sa'yo kasha, sa akin kasi dito lang kasha pag hindi ko in-adjust. Ayan. Okay, papakode po kami ng purple, 480. Tapos may sila. Nice. Okay na. Oh, thank you very much po. Dito po. Okay po, sa Whitey Purple for Maril, 1 for Carla, bali 3 pieces ang minay niya. Vivian Relajos, Ruthie Aquino, Tita Emmy, HK, Polly Marie for Jovi. Present po to. Paano na, paubos na natin yun. Konti na lang tira niyan Yung hindi nakamayin. Kalinga prab na ano rin to. Chairman natin guys, pagpasensya nyo na guys. May mga last minute changes. Yung 1 minute bago, change agad guys. Okay. Oo. Zoe. Dinadan tayo guys sa Zoe guys. Ayun guys, ito po. Carla set po yan guys. Nagkano na kasi si Biancy, si Joy, si Pau, and Queen, na-release na nila yung collection nila. So, yan po. For the first time po, Wow! Ano? Hindi mo lang hinintay yung ano ko. Sige, yun pala. So ito po guys, meron pong Carla set po. Yun po, mine Carla set for only 850 pesos. 50 pesos. yung mga gusto kong mag-mine ngayong gabi. Opo, ano po tayo ngayon? Ay, baliktad po. Ay, sorry. Sorry po. Siyempre, since Carla set yan, isuot yan ni Carla. Sige po. Try natin.
Uy, salamat po. Gusto mo ka ng kape? Thank you po. Yung Coke, meron. Hmm. Yes. Tanongin mo si Carl. Yung Coke, yung can. Hindi po yan maano. Sige po, okay lang po. Anything na pampataba po, hindi po. Nag-ano po kami, nag-less po kami sa... Wow. Oh. Listan vlogs, meron? Meron po. Siyempre. Okay. Kalaset po guys. Daw? 10 pieces. Tita Jenny po. Tita Jenny, ilan? 10 pieces. Tita Jenny, ano po to? Carla set po? Oo, Carla Set. Grabe, thank you po, Thank you Tita po. Jenny. Salamat po, Tita Jenny. Carla po sa hindi minor ha, bawal dyan ang mga basher sa live namin. Or hindi na po kayo makakapag-update sa Velvet Box. Oo. Kayo ang lugi. Ayun. Matuto po kayong rumespeto, lalo na po sa mga nagla-live ha. Please, opo guys. Kasi Please. mapagod po ang live selling. Yeah. And wag na po kayong magpabida dyan ha. May nagpapabida kasi ay. Oo. Warning ko po yan sa inyo. Sorry. Ako pala dito sa Facebook. Hoy! Huwag niyo ako gagalit ha. Laban lang. Pag hindi po kayo tumigil sa Facebook, ibabaling ang camera sa mukha ko. Bahala kayo ha. Oo. Ako yung makikita nyo dyan sa Facebook Live. Oo. Oo. Nako guys, Balik sa akin ng camera. pag hindi naman si Chairman, teacher yan si Chairman. Opo. Ang dami na yata ang binagsak ni Chairman, di naman. Okay po, last call. Meron na? Ano ba si Sigihan. Okay, sa ano po? Pero dyan lang. Facebook po, Carla Set, Ma'am Menet Toriana Corbos, Wow. Bell, Yolanda Offie Decembrana for Alex and Emmy. Gang JC23. Rosalinda de Tyson. Ashma Almula for Emmy. Shang Romse plus 1 for Julian. Maylin Mamaril 2 pieces. Rebecca Velasco 2 pieces. Sabi ko. Maylin Labajo. Ano sabihin? Mary Jessie for Yaya Beth. Country Girl. Benita Franco for Carla. Shang Romse for Sek Maya. Toddy Rick Joy. Sorry. Yoli Capiral. Tears of Joy. Kaso 30 minutes na lang. Polly Marie for Dara. Julie Santos for Kenneth Mother and Nanay Nessie. Beneficiary mo, Jom? Ay, opo. Okay. Yan po. Po, Tita Country Girl. Tita Country Girl, sarap po. Marine Jones for David and Jomar. Ma'am Norfina. Wow! Thank you po, Ma'am Norfina. Salamat po. Salamat po. Snowbell, Sold out tayo. pakilala po kayo. Sold out na tayo. Sulat na tayo guys sa Joms bracelet po. Salamat po. Thank you very much po guys. Salamat po. Okay po sa pieces. Ito po yung ating show. Tingnan ko na uunahan na tuloy kayo ngayon. Oh, hayang. Okay. Sa ano po? Sa Ay, Charles po. Ha? Ano lang to guys? 24 pieces lang to. So, bracelet po siya guys. Ako sa code. Wala na. Saan? Sa code. Kabayo na. Kabayo na. Mine horse po guys. Horse talaga? Okay, sa'yo mo horse. Horse. Kanina kasi horseshoe. Horse na lang. Horse na lang din talaga. So yun po, ang code po is horse for only for 80 pesos. Bracelet po. Bracelet po siya guys. Yes. Ito po guys yung ano niya, pendant bang tawag? For 80 lang po. Tita Chang, pwede po kayo magano dito for Carl po. Yun. Kasi hindi po nakabot kay Tita, kay yung order po ni Tita Chang kanina for Carl. Clean Labajo, Mary Jane Kaisip, 2 pieces. Siyang May 363, siyang Romse for Carla, and yung Fuertes. Uy, wala pa talaga nag-offer, friend mo yan. Hindi, okay. Masama ang loob. Uy, hindi, oh. Kasi joke lang. May narinig ba kayo guys? Wala, di ba? Nagkakaalaman na po. Uy, nauna lang ako ni Carla. Wait lang. Paad pa daw po ng isang Carla. And ang ating pong code is V. V. For only 499 pesos po. Yun. Yes. 26 pieces lang. Pieces Bida-bida po sa JS for Ma'am Emmy and Carla. Wow. Yeah, thank you very much po, Tita Maylin, Mama. Salamat po. Thank you so much po. Meron dito pa kay Ma'am Ems, bro. Grabe bro. For Ma'am Emmy. Salamat Thank you po. very much. Guys, bagay lahat. Lahat na si Carl. Yan si Carla. Ari ko. Mind wave. Nasa po natalo. Kaya nga. Hilap tayo guys ha. Baka mabas tayo ha. Hilap lang Ay, di guys, po ha. yun. Okay lang ba kahit anong gawin mo sa akin, bro?
Accepted. Basta din. Press Rob. Shout out sa Press Rob. Last two guys. Oh! Grabe ang bilis. Last Bless and po go. ang ating V. Thank you very much po sa lahat. Mine B guys. B po. B for Pag nasulat to, mag-victory tayo. Oo. Sulat na yun. Okay na, sold out. Oh, sige. Thank you very much po. Sulat na tayo guys. Salamat po. Salamat po guys sa mga nakimay na Bro, kapag nakapag-mine sila, screenshot lang nila tapos isesend sa Velvet Box ulit. Hindi naman po required ang screenshot. I-copy sila ng na-mine. Ah, Kasi ano po, no, sending Yes of po. picture na for Carla and Ma'am Emmy. Maylin Mamaril for Emmy, Carla and for her. Rebecca Velasco, Vivian Relax, Lenny Bakit? Mondoy, Belen Signe, Cherry Rio, Di-flex ko talaga Pale, yan. Linlin Lomod, Nanita Santos, Tears of Joy. Pupunta tayo sa isang place tapos yun, parang meet and greet portion. Ay, wow. pirma ni Rob. May pirma ni Rob. guys, benta nyo kay Boss Toyo, guys. Oo. Better guys kay Boss Toyo. Joke lang, guys. Laki ng value nun. Patagal-tagalin muna natin, guys. Oo. Ako, guys, kapag minsan suot ko yung Rob bracelet, minsan natatanong ako, bro, pag Ano ba natatanong sa'yo? Bro, saka nagbili yung bracelet mo, bro. Oh. Sabi ko, bro, manood ka lang ng live selling ng Velvet Box, bro. Oh, Wala good siyang lang. mapamay. Kasi wala nito bro sa mga mall, di ba? Wala nito sa... Sa lahat ng may gusto, guys. Lahat na may gusto, ang order na po kayo guys. Mine na po kayo guys. Main nyo na, guys. Ganda, no? Mine po is gold. Ito po siya. Tamang-tama po siya sa mga special occasions, sa mga events, mga ganyan. Yung kanta, don't get it. Don't Nabay get daw it. sa... Get it. Napansin mo ba yun, bro? Oo bro, yung nagpapakapagod tayo bro na Oo, tapos yung live set, kanta. tapos ang kanta, Yung kanta. don't get it. Sinchablog, 2 pieces na bracelet sa whitey. Ang bihira ito. Reklamo ko yung singer na yan. Oo, di pwede pang live selling kasi don't get it. Basher yung singer. O magbenta na tayo guys. Mine po gold for only 550 pesos. Let's Thank you ni Carla Lipstick. Sorry. CR, baka mic ka CR. Joke lang, joke. Lip-sync si Cars. Yan lang po yan. Kaano po kayo nabulong-bulong? Sorry. Ah, bro, sorry. Guys, grabe nakakatakot pala to si Carla. Baka may mga spell lang sinasabi, no? Di ka na alam. Iniorasyon na pala. Guys, mag-ingat kayo mga ano dyan, guys. Mag-ingat kayo sa i-comment nyo, guys. Oo, kasi simple iniorasyon na po against si Carla guys. Okay, gold po, 550 pesos lang. Okay po, ito po sa gold 550 sa YT. Victoria Arellano for Emmy. Rosemary Wow, thank you po. Arcaina Norfaina for Carla and Julian. Thank you very much. And Belen C. Premium collection. Gusto natin yan, premium natin yan. Ganda nito. Ay, ito, ganda rin na ito. 8 pieces. Mga premium collection natin. Labas tayong premium. Labas tayong premium guys, premium. Premium. 8 Grabe. pieces na lang, guys. Grabe. Ah, okay. Ano ba siya? Ano, Jones? Baka isusukat mo pa yan. Yes. Dito kayo kaya. Vivian Relatos. Ikaw, bro. Pasok ka naman. Ikaw. Wala, bro. Oo. Ang ganda po, mga Kay kalingap. Pupogi. Uy, naman ng nagbali yung premium ka. Ay, may Nakuha premium. natin. Binabas yung sariling ano eh. Guys, ito yun guys, oh. Pakita mo, bro. Premium guys and 50. Pakita mo yung ganda niya, bro. Oo. Pakita mo yung ganda niya. Nagbebenta pa, akala ko nag ano lang tayo. Puro tawa tuloy yung comment. Oo, guys. Premium po for Premium po. only 850. Ay, 950. Sorry, 950. 8 pesos na lang po ang tira niyan, ha? Thank you po. Anong masasabi mo sa Hikaw Cars? Ganda. Very madam kuya po. Very madam. Very madam. Masabi, very madam nga ni. Premium na Ma, gold. salamat po. May gold, oh. Mine gold for Ian and Emmy. Tapos 10 pieces, Ma'am Wow. Jenny. Grabe Wow, si thank you po. Thank you po. Tita Jenny. 10 pieces. Wow. Premium na. Carla, Ma'am Norfaina. Thank you po. Thank you po. Ay na. Premium po ang code. Salamat po. Maganda po talaga yan. Cabrera. Thank you po. Last two po ang ating premium. Last one. Last one po. 90. Premium, guys. 950 guys. Okay na tayo, sold out na. Wow! Grabe! Thank you mga ka-sold out. Bali itong ano, pati itong sold out. Yeah, oo. Grabe, swerte nung makakakuha nito. Oo. Yung nasuot ni Carla. Lagyan mo ng... Hindi, Carla. Meron si Carla. Oh, pero ito mismo, itong mismo, ano, Pirmahan suot ni mo Carla. yun. Pirman mo, Para na ito mawala yung galing bato. sa hikaw, sa tinga ni Carla. Swerte, guys. Oo. Ang ating pong code is Viper for only 950 pesos po. Then, 5 yung pieces pendant lang to niya po guys. is parang naka-spiral snake. Yeah, ganda. Naka-spiral snake po siya guys. Oh. May nyo na, guys. Bihira lang magpamay ng ganyan si Carla. Mm. Ganda po siya. 5 pieces.
Paunahan na lang kayo guys, paunahan na lang. pieces lang po siya. Mabilis lang to. Sobrang ganda pa naman. Mine Viper po guys. Viper Mine po. Viper po. For only 950 pesos. 5 piraso lang. 950 pesos. Viper. Yan ako tuloy. Viper. 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 Go Viper. Last 3. Kay Ma'am Eileen Last Mamaril, three po. Viper 2 pieces. Grabe. Mine Viper. Last 3. Dami pa. Oh, last one. So, lahat tayo guys. No, okay na. Dalawa sa YouTube po, Viper 950, may 5 Mamaril 2 pieces. Sa Facebook, magyaya pala o reaction namin po. Okay, 3 pieces Laura bracelet. Oh, grabe guys. Mukhang maano yung ating kontrata guys. Mukhang delikado. Delikado tayo guys. Yung mga ano mo, Ah? violations. Mine Perlas po. Ang dami kong violation, guys. 750 pesos po. Opo. Mine Perlas po. Perlas po guys for only 750 pesos. Ganda. Ganda. Ah, dito rin po. You know. Look at the details guys. Sobrang ganda. Gold and my perlas. Pearl ano. Perlas, 70 po. Code 750 pesos. Less 120 pa guys. Man? Charge to Jomar. Ba't ako? Ayaw pala bro, charge. 79 pesos yan bro. Ang dami-dami. Guys, mine nyo na. Kasi refundable pala kay Jobs eh. Pag hindi po kayo sinagot. Pero joke lang yun guys. Joke lang. Mine nyo na. Maganda May na. sasagutin kayo guys. Uwe. Ay, Kalingap David. Ay bro, kailangan ano. Ibigay mo to bro. Happy 500k po. 500k na daw yung part 92. Ay, grabe. Celebrate natin yun guys. Yung mine nyo na yung 79 pesos guys. Guys, syempre oo. Salamat sa Celebrate nagmamarathon. natin ito guys. Oo. Grabe bro, 500k. Celebrate natin. And by ano nag bro, 50 million views. 50 serious Ay, na oh, million 50 views. million, 50 million Happy views po. golden million views guys sa Jomcar. Sa lahat po. 50M na po. So celebrate natin yun guys. Thank you po sa lahat. From the bottom Mine of na my heart. Mine Perlas po. Okay. Mine Perlas po for only 750 pesos. Yan ang lapitan Mine natin Perlas guys. na Konti lang, na guys. siyang. Salamat po. Thank you po. Ano po tanong Sir Engineer Dan? Ano po guys? Pag-isipan guys, very limited lang po yung After 5 years, pwede na yan kay Boss Toyo. Oo bro. Biglang mo, pagka after 5 years, Oo bro, naging tayo sa bro. ang dami na kay Boss Toyo. Pumunta sila. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ha? Last, Grabe, 4 wala pieces. Grabe ka ayo. Ay, grabe kayo guys. Ay, Grabe guys. Last corner. this one Grabe, po. guys. Nag-iisa na lang yan guys. 750 pesos guys. Mine Perlas po. Gina Salas. Isa na lang, grabe. Kita Gina Salas. Ang Salamat. pinakahuling makamine, seswertehin. Oo guys. Baka ito na yun bro. Ito na. Sino ka ba huling makakamain Okay na, ka? Ay, okay na. Seswertehin guys. Thank you po guys. Salamat So po. yung ako ano muna? Sa Facebook. Sino? Maylin Mamaril, 4 pieces, 1 for Carla and 1 for Kakay. Simple po for only 650 pesos po. Simple. Grabe last item na to guys. Last item na po ito. Kumbaga ito yung masabi kong simple pero rock. Pero, paano to bro? Ay, nagkaano kasi? Ay, nagka-bulbul na Hindi guys. na lang po. Hindi na lang. Ito na lang. Guys, ang jump card. Ito pa ang moment nila. What is this I'm feeling? I can't explain. When you're there, Yes. I feel the same. Bro, for Ma'am Emmy. ay grabe ko so much po. Sabi lang. Ayun na guys. You know, Is this I'm feeling I can't explain when you're near. Grabe. Di ko na kayo pinahirapan guys kasi pag andito ako edit out nyo pa ako eh. Oh bro, alam mo ba bro, kay David bro, nagsitri kami kagabi, Edit out siya. nakrap si David. Sabi ko na alam ko na yan. Kilala ko na kayo guys eh. Huwag naman guys, ano yung mga, alis yung mga kasama namin guys. 28 pieces guys, mine nyo na. Simple, 650. 650 po. Ang simple pero rock. Last 3. Last three. Bilis. Bilis guys. Ang OA nyo guys. Nabibilisan ka ba bro? Bilisan nyo pa. Bilisan nyo pa. Ma'am Melody Bagas Baskis. Simple, 650. Grabe, ikaw talaga ganyan yung mga binabasa mo. Aray ko, aray ko. Nahalata ako na yan. Joke lang, di yan. Opo. O, so lahat na guys. Woohoo! Thank you po. Wala na. Ma'am Marley. Hey guys, if-flex lang po ni Carla. Hindi, okay na. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Mamaya na lang yun. Ubad din yan. Oh, at na ano pa nagka-football. So yan guys, ito po guys. Cheryl Oran, Mads M, Dai Gems Vlog. Ano po ka? Mama Ling for Emmy and Carla. Vivian Relatos, Bulawan, Lumantong, Anjan Ciano, Alin Mas 2 pieces, Rosemary Kamata, Din Ada. Lynn Adams. Okay na po. Thank you very much. Thank you very much po. Salamat po guys. Pwede po kayo ano po. Yun.
Sabi ni Ma'am Euphemia Medina, wala pang makeup yan at pagod pa yan. Pero ganda pa rin. Partida pa yan. Partida yan, guys! Oo, marami pa yung mga dinisect kanina sa ano. Di ba, nurse ka? Nag-laboratory ba kayo? Ano lang po kami kanina, nag-mass. Wala pa kami Wala nag-test. pa. Akala ko Spiritual. Spiritual. Yes, Kuya Jun. Kuya Jun. Nakikita niyo. Sige, Baka pero may natin ng kontrata ng basa. Baka palitan ako, bro. 20% pa yung nakikita niyo. Ay, iba po si Ian. Ay, nako. 20% pa lang to guys. Nako, yan po ang ano ni Ian po, ang ano niya, asset niya po. Sa pagkatao ni Ian. Ayoko magbita-bita. Nandiyan si Kalingap David. Kalingap David, good evening. Good evening. Baka palitan ako, bro. 20% pa yung nakikita niyo. Ay. Thank you very much, guys. Salamat po. Salamat po. Salamat. Yung ano na lang. Vivian Laborte and Gloria Loriente. Sa Facebook naman po, mga nakapag-mine ng Simple 650, si Remigio Elizabeth de Guzman, Arlene Usigli, Arlene Bakli, Neg Ebeb, Sonia Gusar, Jessie Peña Floripa, Opiano, Rosemary Condes, Lisa Delut, Hilda Gcash Buder number for ko. Emmy, Joanna Pinsulin for Dalagan ni Jenna Rose, Marivic Mendoza, Jean Mendoza Policarpio. Tama ba? Sino nag-ano? Okay, kung may inihanda po ang Jomcar Love Team para sa mga nakasama po natin ngayong gabi. Grabe. Ano Jess? Pasulo ako ng Bluetooth. Sino nga nagkanta nun yung I'll Be There? Julian. Si Julian, ano po, yung ano na Julian Santos. Julian Santos goes. Oh, may San Jose. Julian lang. Speaker kayo bro. Kaya nga, bro. Para di mareklamo ng ano sa barangay. Oo. So, Bilang pasalamat po sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi sa Oo. Kalmat Box. I'll be there. Grabe. Proud na proud ako bro kung gaano kagaling kumanta bro. Bro eh. Palakpakan po. Ay, ano yun? Ay, tapos susunod. Paano ba yun? Alam mo ba yun? Ay, yun pala. Stop on someone like Palakpakan po na yun. Cause every day, every night, I keep looking at the sky. And I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Go Carla. Spend, di ba? Spending my days and nights Love's coming on your way, and I just love to feel you stay. 'Cause every day, every night, I keep looking at that sky, and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and cause every day, every night, I keep looking at the sky, and I pray that someday you will wake up in my arms. Cause every day, I keep looking at the sky, and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never
'Cause we belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Thank you. Thank you guys, salamat po. Wala na ba kayong ibang request guys? Nabitin ba kayo guys? Okay na po. Kiss, wala man kiss. Okay na ba yun? Wala na. Nag-demand tayo. Thank you very much guys. Okay na yata yun? See you sa next natin. Abangan po ninyo ang next schedule ng Jomcar sa VB Live Selling. Maraming salamat po sa lahat. Sa mga viewers natin sa YouTube and Facebook po. Thank you very much. Thank you very much po sa lahat po ng... Sa lahat po ng sumama sa amin, sa lahat po ng nag-mine, and thank you very much po sa inyo. Yan, thank you. Salamat po sa nakimine. Salamat po sa ating guest na si... Thank you. Sobrang salamat bro. Dito ko bro. Guys, pa-support guys. Salamat po sa lahat na kumain. Salamat po. I love you all. Mama Chip Chop.